Ayan, oh. Hello mga guys, welcome to my vlog. Ito yung kasama namin guys, oh, kawawa. Yung ulam niya asin na lang, oh. Oh. Tamang Yan asin mga lang. guys. Oh, kiss na yan. Asin lang. Oh, ayan, oh. Ah, Asin lang yan. Sabi, Walang kinain natin ngayon, guys. panis na yan ah. Di ba sabi yung panis na? Oo, talo-talo na yan kahit panis. Samahan natin. Ulam niya mga guys, panis na. Pero kinain pa rin kasi wala na eh. Gutom na eh. Gutom na. Kahit panis yan, talo na yan. Yan. Mga guys, paki-like and share na lang ang ating Facebook channel. Follow nyo na lang. Yan si Kulot, kumakain ng Panis. panis saka ulam niya asin. Ayan o, salt. Panis na may asin. So, ganito lang mga idol. Tamang asin lang, mo. Kain mo na, subo mo na. Oh. Ayun. Yan mga guys. Bye-bye. God bless all. Ingat, ingat.